Galing. Sapa daw. Sapa daw. Wineman. Ah, galing ah. Honeyman. Honey daw. Honey naman daw. Si Honey naman daw magta-tumbling. Tumbling. Oh, Honeyman. Honeyman. Galing tumbling wine eh. Hi. Sa palang niluto nyo? Paano yung tumbling mo, Honey? Paano din yung tumbling ni Honey? Grabe ka naman. Bilisan mo na. Mali mo, tumagal pa. Sino yun? Basta pumunta ka. Mag-text ka kay Paula. Ano ko? Nagsasabi mo sino? Loli, hindi pa rin nakakalis. Honey, tumbling ka na daw, be. Tumbling tayo. Ano yung number ko? Saan yung nasa akin eh? Pero wala nga ang gagawin dito. Ayun, dalawa. Ikot-ikot mo. Left. O, lep-lep na lang daw, lep-lep. Left. Left. Step, cross, balik, balik, kembot. Step, cross, balik, balik, kembot. Step, cross, balik, balik, kembot. Ganda, tingnan ko nga. Ay mo daw sila dun sa video. Ay mo daw sila. Left, 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 left. Umagay ka daw sa video. Hi. Tumbling, tumbling. 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 Mabilis, matagal, mataas. Taas. Ah, galing nga. Palakpakan. Yung kumikembot. Saan palakpak? Yay, palakpakan daw. Left. O, paano yung kumikembot? Kembot daw. Cross. Cross ba? Left ba? Left. Kembot. Spaghetti pababa. O, come back to rejoicing. I'm back to rejoice. Come back to rejoicing. Ayos. Pagtulog pagising. Ayos. Ah, galing, wela-wela. Ah, ito daw buhok mo. Back to rejoicing. Ayos. Pagtulog pagising. Ayos. Ganda. Love. Love. Ah, galing oh. Tumbling nga oh. Oo, pumapalakpak pa yung paa oh. Oy, pintalize oh, si Rodmar. Oh. Bakit? Gaga, hindi na papanis yung hotdog. Paano may stop to? Lice, paano ini-stop, Lice?